बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज़ी पैगम्बर लेसन नंबर है गालिबन 11 है, 10 या 11 है। आज के इस लेसन के अंदर हम आपको बताएंगे कि वज़ू कब टूट जाता है। यकीन मानिए ये ऐसा मसला है अक्सर लोगों को नहीं पता है। लोग अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, इससे वज़ू टूट जाता है, इससे वज़ू टूट जाता है, ये हो जाता है, फलानी हो ढिमकान हो जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हर चीज़ के साथ, हर मसले के साथ आपके सामने कुरान पाक की आयत या हदीस मुबारका पढ़ूंगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बात समझ आएगी। बात होगी दलाइल के साथ। हमारा ये मुकम्मल कोर्स चल रहा है 1, 2, 3, आज 11 नंबर है। तो अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ जाकर नमाज पैगम्बर के हवाले से अपनी नमाज़ों को, गुस्ल को, इससे पहले गुस्ल के मैंने तमाम मसाइल को बयान किया है, ठीक है। पानी किससे वज़ू करना है, तमाम चीज़ें मैंने बयान कर दी है मुकम्मल दलाइल के साथ। आप उनको जाके पढ़िए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मैंने लिंक दिया हुआ है ऊपर, देखिए ज़रा। इस लिंक पर क्लिक करके तमाम वीडियोस को देखिए, जो आपको अच्छी लगे उसको देखिए, अपने अपने आप को दुरुस्त कीजिए, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि गुस्ल कब वज़ू कब टूट जाता है। इंतहाई अहम और पेचीदा मसला है। वीडियो को आखिर तक देखना, ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। अगर आप चैनल पर नहीं हो, सब्सक्राइब करें भाई इस चैनल को भी, और इसको आगे शेयर ज़रूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यार इसको आगे शेयर मत करना भूलें, शेयर ज़रूर किया करें। आगे कुछ नहीं होता है, बस मसाइल है, आपके क्लिक करने से लोगों का फ़ायदा हो जाता है, लोग सीख लेते हैं, तो कितना फ़ायदा होगा आपको। नंबर 1, पखाना या पेशाब करने से वज़ू टूट जाता है। अल्लाह ताला सूरह माइदा में फरमाते हैं, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गायत, ठीक है, या तुम में से कोई शख्स बोल या बराज करके आए, यानी कि पेशाब पखाना करके आए, तो वज़ू टूट जाता है। आगे फरमाया कि रियाह का खुरूज भी नाक़े से वज़ू है, यानी कि हवा खारिज हो जाए तो वज़ू टूट जाता है। हदीस पाक क्या है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में एक नमाज का इंतज़ार करने वाले शख्स को नमाज का सवाब मिलता रहता है जब तक कि वो बेवज़ू ना हो। एक अजमी शख्स ने पूछा, हज़रत अबू हुरैरा से दराज़ किया कि हदीस से क्या मुराद है, यानी कि आपने कहा है कि उसको सवाब मिलता रहता है और इल्ला ये कि वो बेवज़ू ना हो जाए, इससे क्या मुराद है। फरमाया इससे ये है कि हवा खारिज हो जाए। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, मल्लम यरल वज़ू। इसके नंबर 3, मज़ी और वदी के निकलने से वज़ू टूट जाता है। मनी और मज़ी और वदी, सॉरी, मनी से तो गुस्ल फर्ज हो जाता है। मज़ी और वदी किससे कहते हैं कि जब इंसान किसी से बात कर रहा होता है, शहवत वाली बातें, गंदी बातें कर रहा होता है, या फिर कोई ख्यालात दिमाग में आते हैं, तो उस वक़्त जो ख्यालात आते हैं इससे भी वज़ू टूट जाता है। जो कतरे निकल रहे होते हैं, इससे शहवत बढ़ रही होती है, इससे वज़ू टूट जाता है। इससे जो है ना आप का वज़ू बाकी नहीं रहता है, ठीक है। गुस्ल तो फर्ज, लेकिन वज़ू टूट जाता है। वदी, पेशाब के बाद कतरे आते हैं बाज़, उससे वज़ू टूट जाता है। दलील क्या है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ी के बाबत पूछा तो आपने फरमाया कि मज़ी से वज़ू और मनी से गुस्ल लाजिम होता है। अब ये सवाल हज़रत अली किससे पूछ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा जा रहा है। तो क्या फरमाया कि मज़ी की बाबत पूछा तो आपने फरमाया मज़ी से वज़ू और मनी से गुस्ल लाजिम होता है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, बाब मा जा फिल मनी वल मज़ी। लोग कहते हैं यार कैसे मसलों को बयान कर रहे हो, बोला ना शर्म करो, और गधे के बच्चे तुम इसको देखो। क्या हज़रत अली पूछ रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुछ तो शर्म व हया किया करो यार आप लोग। अच्छा, नंबर 4, नींद नाक़िस, यानी कि नींद के आने से वो टूट जाता है। अगर इंसान सो रहा है, देखे मैं बैठा हुआ, टेक नहीं लगा रखी मैंने, ऐसे में अगर झटके लगा रहा तो मेरा वज़ू टूटेगा। अगर टेक लगा ली, मुझे ऊँग भी आ गई तो मेरा वज़ू टूट जाएगा। हदीस क्या आती है, सुने जरा। हज़रत सफ़वान कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तलक़ीन करते कि सफ़र की हालत में 3 दिन तक मोज़े उतारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जनाबत हो जाए तो मोज़े उतार दिए, और अगर गुस्ल का अलबत्ता पेशाब पखाना और नींद की वजह से मोज़े उतारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वज़ू के वक़्त मसा कर लेना काफ़ी है। इस हदीस में पेशाब व पखाना और नींद का एक ही हुक्म बयान हुआ है। हर 2 तरह की नींद भी नाक़िस वज़ू है।
کھڑے کھڑے یا بغیر سہارا لگائے یا نماز کی کسی بھی حیت پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ جو وضو ٹوٹتا ہے یہ ٹیک لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے، بغیر سہارا لگائے اگر انسان کھڑے کھڑے سو گیا، بغیر سر بیٹھے بیٹھے سو گیا تو اس سے وضو ٹوٹے گا۔ ہاں اگر وہ ٹیک لگا کر اس نے تھوڑا سا بھی اس نے اونگ بھی کر لیا جیسے میں ایسے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھیں میں حدیث آپ کے بیان کر دی ہے۔ آگے آتا ہے قے اور نکسیر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قے آتی الٹی آ جاتی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نکسیر پھوٹتی ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے، میں دلیل آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ امام ترمذی حضرت ابو درداء رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آ گئی تو آپ نے وضو فرمایا، قے آئی تو آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا آپ نے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر حضرات صحابہ اور تابعین کا مسلک یہی ہے کہ قے اور نکسیر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں کسی کو نکسیر آ جائے تو وہ نماز توڑ دے، پھر خود دھو کر وضو کر کے اور نئے سرے سے نماز پڑھے۔ اور خود آگے آتا ہے خود استحاضہ ناقص سے وضو ہے۔ ایک ہوتا ہے حیض جو عورت کو ہر مہینے آتا ہے، ایک ہوتا ہے نفاس جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خود آتا ہے، ایک ہوتا ہے استحاضہ۔ استحاضہ کہتے ہیں کہ استحاضہ اسے کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ جو عورت کو بیماری کا خون ہوتا ہے۔ اب جو بیماری کا خون ہوتا ہے اس بیماری کے خون میں عورت پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ اگر عورت کو استحاضہ آیا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر عورت کی جو مدت اور عورت کو حیض آتا ہے کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اگر 3 دن سے کم آیا ہے یا 10 دن سے زیادہ آیا ہے تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ استحاضہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب حیض استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ جو بیماری کا خون ہوتا ہے۔ حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن استحاضہ کے اندر عورت کو یہ تمام کے تمام کام کرنے پڑتے ہیں۔ اس کو روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے، اس کو قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ ہاں یہ کہ اگر وہ اس قدر زیادہ خون آ رہا ہے تو پھر وہ معذور کے حکم میں آ جاتی ہے۔ اگر اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ نماز پڑھ سکے پھر وہ معذور کے حکم میں آ جاتی ہے وہ والے لوگ۔ لیکن اب اس صورت میں بتا رہا ہوں میں آپ کو دلیل کیا ہے، دلیل سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استحاضہ عورت حضرت فاطمہ بنت ابی جیش کو حکم دیا ثم توضأ لکل صلاۃ، بخاری باب غسل دوم، کہ پھر ہر نماز کے لیے مستقل وضو کیا کر، چونکہ استحاضہ کے خون سے وضو جاتا رہتا ہے اور غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا استحاضہ سے غسل تو واجب نہیں ہوتا ہے لیکن اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عورت کا، ٹھیک ہے۔ جب عورت کو اس قدر زیادہ استحاضہ خون آ رہا ہے، نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا، تو ہر نماز کے وقت نیو وضو کر لیا کرے، تو اور جب تک نماز کا وقت باقی رہے گا اس وقت تک اس کا وضو باقی رہے گا، اور جیسے نماز کا وقت ختم ہو وضو خود بخود چلا جائے گا، اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں پھر استحاضہ کے خود اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ تھی آج کی انتہائی اور اہم ویڈیو۔ چینل پر نیو سبسکرائب کیجیے، فالو کر آگے شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔